La leçon que nous avons aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire et c'est réduction et expansion de la phrase. La réduction, il y a l'ikhtisar. L'expansion, il y a l'ighna. La réduction d'une phrase, il y a ردها صيرة شوية مختصرة فيها le message essentiel فيها غير داك الشيء الأساسي. L'expansion d'une phrase هي العكس. نردو الجملة شوية غنية بلي expressions. نطولوها شوية تكون كبيرة شوية. Voilà. Alors nous avons ici 4 phrases. On va commencer d'abord par les lire. Nous avons Rami a mangé. Rami a mangé des pastillas à Agadir. Le train est parti. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Les 4 phrases elles sont très très faciles. ولكن نشرحهم شي شوية. Rami كلا شي حاجة. B. Rami a mangé des pastillas à Agadir. Rami كلا واحد البسطيلة في Agadir. Le train est parti. Train انطلق. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Train انطلق من la gare ديال محطة القطار ديال فاس باش غيمشي لمراكش. Je manipule et je réfléchis. هاد لي زيكزيرسيس هنايا هما اللي غيعاونونا باش نفهموا شنو هو الفرق ما بين l'expansion et la réduction d'une phrase. عندنا الأولى. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? Alors, la différence اللي عندنا هنا هي la phrase A, c'est une petite phrase, une phrase courte, et B, c'est une phrase longue. Tout simplement, la réponse اللي ممكن تكون عندنا هنا هي نكتبوا la phrase B contient plus de mots que la phrase A. أو لا نكتبوا الجملة الأخرى la phrase B est plus longue que la phrase A. طول منها كبيرة عليها شوية. Deuxièmement, quelle est la phrase qui donne le plus d'informations? هاد الجمل A و B شكون هي فيهم اللي كتعطينا بزاف ديال المعلومات؟ واضح جدا. C'est la phrase B. Que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases? اش غيمكن نلاحظوا بالنسبه لي deux autres phrases يعني les phrases C و D. عندنا la première اللي هي C. Le train est parti. C'est une phrase courte. C'est une phrase réduite. جملة قصيرة مختصرة. وعندنا الأخرى qui est plus longue. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. زدنا فيها حتى هي واحد d'autres expressions. زدنا فيها كلمات وحدين أخرين. Très bien. Alors, voyons maintenant la question 4. La phrase A et la phrase C ont-elles un sens? واش لا فراز A و C عندهم واحد المعنى ملي كنسمعوهم واش كنفهموا شي معنى كيوصل لنا شي معنى ملي غنقولوا لو تران اي بارتي فهمنا شي حاجه بيان سور فهمنا بان التران قلع انطلق très bien alors on peut dire oui elles ont un sens. إلا كان ضروري ما نكتبوا لا ريبونس في جوج غنقولوا سي لا فراز بي في ثلاثة غنقولوا سي اي كورت دي اي لونغ أربعة غنقولوا وي ils ont un sens c'est-à-dire la phrase A et C ont un sens. La cinquième question هي qu'a-t-on ajouté aux phrases dans les phrases B et D? زدنا في les phrases B et D. Alors commençons d'abord pour déterminer les expressions اللي زدنا في la phrase B. Alors عندنا Rami a mangé هذه هي la partie كانت عندنا في la phrase A. Ce que nous avons ajouté une pastilla à Agadir. Très bien. زدنا هاد جوج les expressions. هذه c'est un complément objet direct وهذه c'est un complément circonstanciel de lieu. هنا غنقولوا qu'est-ce qu'il a mangé? اش كلا؟ الجواب غيكون complément objet direct. هذه بحال المفعول به ديال اللغة العربية. Rami a mangé une pastilla ou فين كلا هاد الباستيا هادي في دارهم في سناك فين alors c'est à Agadir في المدينة ديال Agadir. هذا c'est une expression qui indique le lieu. بالنسبة لا phrase
دي شنو ضفنا ليها عندنا لو تران اي بارتي هاد الجزء هذا كان عندنا في الاول alors ce que nous avons ajouté هاد les expressions de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Alors de la gare de Fès c'est un complément objet indirect et pour aller à Marrakech c'est une expression de but. علاش نطلق من فاس باش يمشي مراكش pour aller à Marrakech. Alors c'est une expression de but. Dans la case de je retiens عندنا واحد جوج ديال الاستنتاجات. D'abord, une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. La phrase minimale هي la phrase réduite. هي بحال la phrase A ou C. Rami a mangé, c'est une phrase minimale, c'est une phrase réduite. Le train est parti, c'est une phrase minimale. Alors, exemple, il voyage, a dit une phrase minimale, une phrase réduite. Un sujet zaïd verbe. Pas plus. Tu fêtes ton anniversaire. Un sujet le vois-tu. Fête, le verbe. Complément essentiel, ton anniversaire. Un complément. عندنا sujet, verbe, complément. أولا sujet, verbe. La phrase فيها les mots essentiels. فقط الكلمات الأساسية بحال داكشي مختصر بزاف. C'est bien. عندنا العكس ديالها هي une phrase étendue. Une phrase longue كبيرة شوية بحال les phrases B ou D. Rami a mangé des pastilles à Agadir ou بحال la phrase le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Alors, c'est quoi une phrase étendue? C'est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments. Les compléments. Le complément objet direct, le complément objet indirect, le complément circonstanciel de lieu, l'expression de but. Voilà. Pour la rendre plus précise, علاش كنزيدوا لها هذا الشيء هذا؟ راه ماشي حبا في الثرثره. ولكن باش كنزيدوا شويه نوضحوا المعنى ديالها ونقربوه لان هذيك الجمله الاولى رامي ا مونجي ملي غتقول انت لشي واحد رامي ا مونجي هكا كيبقى دائما عنده الانتظار ديال اشكله سي كوا اشكله تري بيان عندنا ان اكزومبل هنايا chaque année à Salé on décore avec soin les grands cierges. هذه c'est une phrase un peu longue. Il y a un complément de temps, un complément de lieu et un complément de manière. Le complément objet direct. Très bien. باش نكونوا شي شويه مع هاد l'expression et la réduction d'une phrase ما كيكونش فيها فقط نضيفوا دي كومبليمون ممكن نضيفوا حويجات اخرين par exemple comme les adjectifs ou bien les compléments de nom شي حويجات اللي كتوضح لنا لو نون وكتعطينا عليه معلومات شويه باش يكون عندنا هذاك لو نون واضح. غنعطيكم شي شويه ديال الامثله. Regardez cette phrase. Une fille joue. Alors c'est une phrase réduite, une phrase minimale. عندنا ici le sujet وهنا le verbe. C'est tout. Alors شوفوا معايا كيفاش on va faire une expansion à cette phrase. عندنا غادي نديرو une jolie fille. زدنا هنا un adjectif. Le nom. ما زدناش un complément. C'est bien. Joue dans بلا ما نديرو هاد الفاصلة هادي هاد الفيرغول هذا. Dans le grand jardin de la maison. Très bien, زدنا هنا un complément circonstanciel de lieu et qui est حتى هو long. فيه هنا adjectif فيه هنايا une précision.
Je m'entraîne. On tourne les phrases qui ne peuvent pas être réduites. عندنا ici quelques phrases ولكن غنمشيو لا phrase اللي ما يمكنش نزيدو نقلصوها. جملة اللي هي قصيرة جدا. عندنا لو جولي téléviseur est accroché au mur du salon. واش يمكن نخلصوا من هذه الجملة ولا لا؟ Oui, on peut dire le téléviseur est au mur. عندنا les garçons aiment les consoles. هذه ما يمكنش نقصوا منها شي حاجة. عندنا sujet, verbe et complément objet direct. ما يمكنش نوقفوا حد les garçons aiment. ما عندها حتى شي معنى. قلنا هنا خصو يكون عندها un sens. Le train à grande vitesse roule à toute allure. يمكن نقولوا فقط le train roule. Le train roule. وغنحيدوا هاد l'adjectif هادي à grande vitesse وغنحيدوا هاد à toute allure اللي هي une manière, un complément de manière. L'ordinateur est indispensable. La phrase, on ne peut pas la réduire. Alors, on tourne les phrases qui ne peuvent pas être réduites. On a la phrase D, la phrase B, qui ne peuvent pas être réduites. On cadre les phrases minimales. Les phrases minimales, il y a la phrase réduite. À l'aéroport, le passeport est indispensable. Non, on dit une phrase longue. On écrit. On dit, ندوروا عليها. On cadre, هي نديروا عليها واحد الإطار. Les passagers se bousculent. المسافرين كيتدافعوا. هذه ندوروا عليها. ليلى est hôtesse. هذه حتى هي ندوروا عليها. D'accord? Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. عندنا هاد لي فراز هادو غادي نحاولوا نحيدو منهم لي كومبليمون باش نردوهم دي فراز ريدويت دي فراز مينيمال. الوغ عندنا demain ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. غدا غادي ياخذوا الطياره باش يمشيو لورزازات. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder ils prendront l'avion. C'est tout. Ils prendront l'avion. Tous les jeudis après l'école nous partons à la campagne. كل خميس من بعد ما نخرجوا من المدرسه كنمشيو للقريه. فين هما لي كومبليمون اللي يمكن نحيدو؟ عندنا تو لي جور، هذا ان كومبليمون دو طون غنحيدوه كامل. ابري ليكول حتى هو غنحيدوه. نو بارطون ا لا كومباني، هذا لو كومبليمون اوبجي ديريكت حتى هو ممكن نحيدوه ونقولوا نو بارطون جوست كوم سا نو بارطون، ولكن كيبقى شويه المعنى قليل. Très bien. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. هنا العكس. On va enrichir les phrases. عندنا des phrases réduites. واحد deux phrases A ou B qui sont des phrases réduites. ونحاولوا نزيدوهم des expressions, c'est-à-dire des compléments ou bien des adjectifs. عندنا les oiseaux chantent. يمكن نزيدوها un complément de temps نقولوا tous les matins. Les oiseaux chantent dans notre jardin. C'est un complément de lieu. Papa se rend à son travail. Baba مشى للعمل. كنقولوا depuis des années يعني منذ سنوات Papa se rend au travail à bicyclette. حدو شي وسيلة ديال النقل اللي كيمشي بها الأب. On peut dire même par voiture. Par tramway. D'accord? Je m'évalue. نحاولوا نديروا واحد تدريب على هذا الشيء اللي شفناه. On cadre les phrases minimales. اونكادر يعني دور دير واحد الاطار على لا فراز كي مينيمال كي ريدويت، ما يمكنش نزيدو نقصوا منها شي حاجه. شاك ديمونش il va au zoo avec ses amis. واش يمكن نحتفظوا غير بشي شويه من هاد لا فراز ونحيدوا شي شويه اخر؟ on peut débarrasser de chaque dimanche et on va garder seulement il va au zoo avec ses amis. نخليو غير هذه اللي نحتفظوا بها. alors c'est une phrase ما غادي نقيسوها ما والو. on travaille هذه غادي نديروا عليها اطار غادي ندوروا عليها. Les feuilles tombent. Parce que c'est une phrase minimale. Ce soir, Salim et Nabil vont au restaurant. Non, c'est une phrase
longue. على حقاش فيها هنا un indicateur de temps. Très bien. Alors les phrases هنا اللي غادي ندوروا عليهم هي la phrase B et la phrase C. Réduis ces phrases pour les rendre minimales. هنا مطلوب منا نديروا la réduction de ces phrases pour les rendre minimales. خليوهم des phrases مختصرة. عندنا les dromadaires اللي هما الجمال avance en petit groupe paisible sur un océan de sable. كيمشيو بهدوء وبخطوات هادئة على الشاطئ. هاد الجمال هادو اش غادي qu'est-ce qu'on va garder? On va garder les dromadaires avancent. Ça y est. B. Les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. On va garder les enfants s'amusent. Une fois par semaine, Salim joue au football avec ses amis. غادي نشدو فقط Salim joue. C'est tout. هادشي الاخر ما نكتبوش. غنكتبو Salim joue. La question 12. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. عندنا هنايا deux phrases qui sont réduites. J'ai voyagé. Les hôtels sont complets. غنحاولوا نطولوهم شي شويه نزيدو فيهم des expressions, des compléments. Pour enrichir cette phrase, on va ajouter un complément de temps et on va dire l'été dernier. الصيف الماضي. J'ai voyagé à Tanger. سافرت لطنجة. زدنا un complément de temps. يمكن نزيد كاع شي حاجة أخرى هنا ونديرو avec mes amis. D'accord? L'été dernier, j'ai voyagé à Tanger avec mes amis. Durant les vacances, les hôtels de la ville sont complets. Zna, durant les vacances, un complément circonstanciel de temps. Très bien. Ou zna de la ville sont complets. Et voilà, ce sont des phrases maintenant longues, enrichies. À très bientôt. إلى عجبكم الفيديو شاركوه مع الأصدقاء ديالكم، بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم، ديروا جيم، ديروا صابوني، كليكوا على صابوني. إلا كان عندكم شي سؤال على هذا الدرس هذا أو لا درس واحد آخر واللي تبغيو نطرقوا له كتبوه في لي كومونتير. À très bientôt.